नमस्कार। आज इंटरव्यू को स्वागत करुच्ची मु अर्धेन्दु शेखर। कृषि एवं कृषकर कथा हवा, जलसेचन कथा हवा, ता सहित धानर एमएसपी को नहीं मध्य आलोचना करवा। आज मो सहित अच्छा पूर्वतन विधायक तथा बीजेपी कृषक मोर्चा राज्य सभापति प्रदीप पुरोहित। प्रदीप बाबू आपन को आम कार्यक्रम को स्वागत करुचु। जमती मु कहूली जे कृषि एवं कृषकर कथा हवा, राज्य सरकार को कथा हवा, केंद्र सरकार को विषय भी आलोचनार परिसरभुक्त रहिबो। ताबे आपण जेहेतु कृषक मोर्चार सभापति अच्छा राज्य सभापति, आपण कहतु जे कृषि एवं कृषकर स्थिति वर्तमान राज्य में कौन? देखो ओडिशा राज्यर प्राचुर्य भरपूर अच्छी, एठी पानी अच्छी, एठी जमी अच्छी, एठी मेहनत करिवार कृषक अछंती। किंतु दुर्भाग्यर विषय जे ओडिशार कृषक माने जेते लाभवान हेबा कथा, कृषि क्षेत्र में जेते सफलता अर्जन करिवा कथा, दुई पैसा अधिका अर्जन करिवा कथा, किंतु ओडिशा रे सेभली भित्तिभूमि एठी तैयारी करा जाउ नाही। आ जेउथि पाई कि चासी पानी पाई चित्कार करूची, चाषी जिते बेले बहुत मेहनत करके तार उत्पादित शस्य बाहर करुचे, से पनीपरिया हो, से धान हो, से सर्वनिम्न सहायका मूल्य पाई चित्कार करुची, से शोषित होची। ओडिशार चाषी मानकर क्षेत्र जदि देखिबे, ओडिशार चाषी मानकर अवस्था अति संकटापन्न एवं दुर्दिन अवस्था रे ओडिशा राज्यर चाषी माने तांकर समय अतिबाहित करुछंती। गोटे जिनस देखु जितेबाला कृषि एवं कृषकर कथा होची, सेतेबाला स्वाभाविक भाव में चाषी आत्महत्या कथा गोटे मन को आसे ना। ये जिनस को राज्य सरकार स्वीकार कर ना केंद्र सरकार स्वीकार करती, किंतु जितेबाला चाषीटे मरी जाए, आत्महत्या करके मरी जाए, कह जाए जे तार अन्य कौन कारण पर मृत्यु है बोली। ए भितर जदि आप देखिथिबे, मु तो विधानसभा रे थिली, अनेक समय चाषी आत्महत्या प्रसंग उठी विधानसभा रे। ओडिशा सरकार को जेते बेले विरोधी दल विधानसभा रे तर्क वितर्क हुए, चर्चा हुए, दाबी करा जाए जे तमे चाषी आत्महत्या प्रसंग रे तार रिपोर्ट दियो, ओडिशा सरकार चंचकता करिकी जो चाषी प्रकृत रे चाष पई आत्महत्या करिछि, तार समस्या पई आत्महत्या करिछि, अनेक प्रसंग रे तार रिपोर्ट विधानसभा रे माने उपस्थापन करती, कहती जे किए तार स्त्री सह झगड़ा हैला सेति पई आत्महत्या करदेला, पारिवारिक गंडगोल आत्महत्या कला, रोगी रोगग्रस्त थिबा कारण आत्महत्या कला, चाषी चाष जनित कारण आत्महत्या करुछि किंबा ऋणग्रस्त होइकि आत्महत्या करुछि। ए रिपोर्ट ओडिशा सरकार केतेबेले भी मानिबाकू प्रस्तुत नहंती एवं केंद्र को मध्य केंद्र एथिरे भूमिका नहीं। केंद्र राज्य जो रिपोर्ट दैछि ता उपरे ही भूमिका नउछि। केंद्र को मध्य ओडिशार कृषक मानकर आत्महत्या प्रसंग को ओडिशा सरकार लुचाइबा पई भरपूर उद्यम करिछि। सेभली मिथ्या तथ्य केंद्र को मध्य दउछि, जेउथि पई केंद्र मध्य सरकार मिथ्या तथ्य आधार जेहेतु संघीय व्यवस्था राज्य रिपोर्ट देव, से व्यवस्था केंद्र मध्य से दिगरे पदक्षेप करि पारु नाही, जेहेतु राज्य सेभली रिपोर्ट दउछि। एथिपाई कौन केवल राज्य सरकार दे कहीं ना वर्तमान बीजेपी क्षमतार अच्छी केन्द्र में आपण दलर व्यक्ति प्रधानमंत्री अच्छा, किंतु अतीत जितेबाला आपण मैंने विरोधी दल में थे, से केंद्र सरकार कथा कहूँ से आपड़ चाषी आत्महत्या कथा कहते, किंतु केन्द्र में निजे क्षमतासीन होगापर से कथा टी स्वीकार जदिव से राज्य सरकार रिपोर्ट आधार करेंगे कि न करेंगे कहुच्छी, तरफ कौन से किसी करें ना। देखो ए दिगरे विगत दिन में जदि आप देखिए, बृंदा साहू जे जड़े चाषी आत्महत्या कले, तांको घर को केंद्रमंत्री कृषि मंत्री जाइथिले 3 वर्ष तलर घटना, एवं से ता उपरे बयान देले, टिप्पणी देले राज्य सरकार को जे या उपरे सठिक तदंत करा जाऊ। किंतु एठी बिजु जनता दल कहले जे कृषि विभागटा होची राज्य सरकार बिजनेस एटा, आ केंद्र एठी आसिक अजथा केंद्रमंत्री आसिक हस्तक्षेप करुछंती। से समय कहीं ओडिशा सरकार कहीं प्रतिनिधि जाई नथिबा बेले केंद्रमंत्री जाइकी तांको घरे पहुँची थे, दुख कष्ट बुझी थे। ओडिशा रे जेते बेले केंद्र योजना करुछि एवं ओडिशा सरकार लाभवान होचंती, सेते बेले सरकार से योजना को ग्रहण करुछंती। जेते बेले केंद्र सरकार गोटे योजना दउछंती एवं लोके उपकृत हेबे,
से समय देखु केंद्र सरकार स्वास्थ्य कल्याण योजना रे ओडिशा सरकार सामिल हेनी से विजु स्वास्थ्य योजना कले एभली अनेक स्थिति रे ओडिशा सरकार बिजु जनता दल सरकार केंद्र रे भारतीय जनता पार्टी सरकार अच्छी एकछत्रवाद शासन ना जेहेतु एब्सोल्यूट मेजोरिटी मानकर रोची विधानसभा रे केंद्र को सबु बेले दोष देवा दायी करबा एवं केंद्र को रिपोर्ट प्रदान न करबा एभली भूमिका मध्य ए सरकार ओडिशा रे नौछि। भारतीय संविधानिक विधि व्यवस्था जो रही से अनुसार जब देखा आमर हूँ माने अर्धसंघीय व्यवस्था कार्यकारी होची कृषि को कनकरेंट लिस्ट रे रखा जाइए सेटा उभय केंद्रर विषय और राज्य सरकार विषय सेटा कनकरेंट लिस्ट रे अच्छी सेटा तो एक भिन्न कथा ए नहीं कि दायित्व हस्तांतर कले हम ना कि किंतु आउ गोटे जिनस देखो कृषक आत्महत्या कथा गला किंतु धानर जो एमएसपी ताकू नहीं कि बारंबार आपण मैंने आंदोलन करछंती जे जेतेबेले विरोधी दल रे रही से माने आंदोलन करछंती कि राज्य सरकार केंद्र ठारे भी दाबी करिछि जो एमएसपी कथाटी प्रकृत में एकड़ पिछा जी खर्च होची मु धान चाष कथा कहूँ जी खर्चा होची सेतिकी खर्च कौन से धान बिक्री कले क्विंटाल धान बिक्री कले से पाउची चाषी नहीं से तो कृषक मानकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस अतीत रे कांग्रेस दल लंबा समय धरिक शासन करिथिला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होला पर आप जदि देखिए मात्र 6 वर्ष भितर मिनिमम सपोर्ट प्राइस केते बढ़ी 600 टंकार अधिका बढ़ीगला माने आपणकर एबे 1868 टंका को पहुँचीगला 600-700 टंका प्राय अधिका बढ़ीगला ता बाहर प्रधानमंत्री योजना कले जे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि रे बजेट रे प्रावधान रखिले जे प्रति चाषी रो अकाउंट रे चाषी रो अकाउंट रे 6000 टंका ता अकाउंट को जीव केंद्र सरकार सहायता देबो ओडिशा सरकार सितिर तालिका दौ नाहंती ओडिशा सरकार को बोधे लागुची जे जदि जेहेतु से माने कालिया योजना रे फ्लॉप मारिगले कालिया योजना टंका दे पारे नहीं चाषी मानकर असंतोष अच्छी सेतकी बेले जदि केंद्र सरकार पैसा आसिक प्रत्येक चाषी अकाउंट रे 6000 टंका लेखा जमा हो मोदी पैसा बोधे ओडिशार चाषी माने मोदी को तो भल पाँच आउ टिके अधिका मोदी को भल पाइबे बीजेपी आड़े प्रभावित हेबे से कारण जो तालिका देवा कथा केंद्र को जो तालिका रे चाषी अकाउंट रे पैसा आसबा कथा राज्य सरकार चालबाजी करी से संपूर्ण तालिका केंद्र पाखक क्षुद्र चाषी नाममात्र चाषी तालिका पठाऊ नाहांती नहेले ओडिशार पाखापाखि आपणकर 50 लाख चाषी उपकृत होते किंतु ओडिशा सरकार चंचकता ओडिशा सरकार चाहूनी केंद्र सरकार सीधा पैसा नरेंद्र मोदी पैसा चाषी पाखे पहुँचू जेपाई एभली योजना तैयारी कर। तृतीय कथा हूँ एमएसपी वृद्धि प्रधानमंत्री किसान निधि कथा आपड़ जदि देखिए सब्सिडी स्कीम जिते पैसा केंद्र सरकार दौची पर्याप्त पैसा सब्सिडी स्कीम चाषी पाखक पहुँची प्रधानमंत्री शस्य बीमा योजना रे आगुरी जो नियम थिला ताको ढिला करदेले प्रधानमंत्री आगुरी आपण 50 भाग चाषी क्षतिग्रस्त हेले मुरडी घोषणा होतला ताको कर दिया गला 30% क्षतिग्रस्त हेले भी प्रीमियम भरिबा पैसा चाषी को कमे दिया गला। गत वर्ष जिते बेले प्रधानमंत्री बरगड़ आइथिले आपणकर भी मने थिबो गत 4 वर्ष तले एवं प्रधानमंत्री जिते प्रधानमंत्री शस्य बीमार कथा घोषणा कले से समय विरोधी दल लोके कहले जे प्रधानमंत्री बरगड़ को चाषी समावेश पई आइथिले एइथिपई जे गोटे कंपानी रो बीमा कंपानी रो एजेंट भलिया प्रचार करबा पई किंतु आज तार फल चाषी पहुँची हजार हजार कोटी टंका बीमा टंका सीधा सलख चाषी अकाउंट को जाऊँगी। गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस देखो सब कहुए जे भाग चाषी जो मैंने शेयर क्रपर अच्छा कथा कहुए पश्चिम ओडिशा को ठिका चाषी भी कहुए किंतु जितेबाला विभिन्न सरकारी फायदा होता मूल चाषी जमी मालिक मैंने पाँच प्रकृति चाष जे करुच्ची से किसी पाऊनी कहीं काले भोट बैंक प्रभावित होतेबे भी जो दल क्षमतार रही से आशंकार ना बीजेडी ना बीजेपी ना कांग्रेस ये आप जेन्युइनली स्वीकार करूँ जे कहीं भाग चाषी मानकर प्रकृत समस्या समाधान नहीं कि कहा पाखे आंतरिकता ना ना ओडिशा विधानसभा रे तो ए प्रसंग अनेक थर उठी एवं सरकार निजे विजु जनता दल सरकार घोषणा करथिले विधानसभा रे कहले जे भाग चाषी मानक पई गोटे स्वतंत्र आईन विधानसभा रे पारित करिवे किंतु आज एते वर्ष हो गला विधानसभा रे भाग चाषी बिल आईन कलेनी ए सरकार जो निश्चित रूपे आप कहवा हिसाब से समस्या सृष्टि होची एवं जदि देखिए एथर जो नुआ कृषि बिल नरेंद्र मोदी सरकार आईसी से कथा से उल्लेख अच्छी जे धरतु एबे जड़े अन्य जनकर चाषी करब आईन सम्मत हेब तांको भितर एग्रीमेंट हेब जे चाष करिवो ता सह एग्रीमेंट हेब एवं तार बेनिफिट भी भाग चाषी पाखक जीव आ से व्यवस्था भी नूतन कृषि बिल रे अच्छी भाग चाषी भी किभली बेनिफिट पाइबे साधारण चाषी किभली तार न्याय पाइ प्राप्य पाइबो से दिगरे नूतन कृषि बिल सही कथा तो से तो पुरोहित सही कथा कह जाय जो एग्रीमेंट कथाटी कह जाय ताकू नै कि तो विरोधी कहउछन्ती जे कॉर्पोरेट सेक्टर पसिया चाष क्षेत्र को
ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କହିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି ଟାଟା ବିର୍ଲା ଡାଲମିଆ ଅମ୍ବାନୀ ଯେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେନି। ଏ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଶବ୍ଦଟା ଯୋଉଟା ହେଇଛି ଧରନ୍ତୁ ଯେ 50 ଏକର ଚାଷ କଲା ତାକୁ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରେଡର ମାର୍କ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତା ସହ ଚାଷୀର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାଷୀର ଜମି ଯାଉନାହିଁ, ଚାଷୀର ଜମି ଚାଷୀ ପାଖରେ ରହିବ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଖାଲି ହେବ এবং সে এগ্রিমেন্টকু যদি চাষী চাহিব সে এগ্রিমেন্টকু আপনার যদি হৃদবোধ করব তাকে লাভ দেব না এগ্রিমেন্ট করে চাষী ক্যানসেল করে সেভাবে সুপর পাওয়ার চাষী হাতের ক্ষমতা নূতন কৃষি বিলরে দিয়াহইছি। সেইপাই নূতন কৃষি আইন যে পাস হয়েছে ইয়া দ্বারা দেশের চাষী মানে বহুত বেনিফিট পাইবে, উপকৃত হবে এবং সুরক্ষিত মধ্যে হবে। ଚାଷ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଜଳସେଚନ। ଯଦି ଜମି ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଚାଷ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କଥା ଯଦି କହିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଡିକେଟ୍ କରିଥିଲେ 2008କୁ ଯେ ଜଳସେଚନ ବର୍ଷ ଭାବରେ। ସେତେବେଳେ କୁହାହେଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ 314ଟି ବ୍ଲକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକରେ 35% ଜଳ ଜଳସେଚିତ ହୋଇନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 35% ଆମେ କରିବୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷଟି ହେଇପାରିଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରକୃତି ଯେତେ ନଦୀ ନାଲା ଦେଇଛି ମହାନଦୀଠୁ ନେଇକରି ଅନେକ ନଦୀ ନାଲାରେ ଭରପୁର ଅଛି ଏବଂ ସେ ପାଣିର ଯଦି ନଦୀର ପାଣିର ଝରଣାର ପାଣିର ଯଦି ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ଜମି ବି କେଉଁଠି ବାକି ନଥାନ୍ତା ଯେଉଁ ଜମିକୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାରର ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ନେତାମାନେ ଚିତ୍କାର କଲେ, କହିଲେ ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆମର ମହାନଦୀକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିଦେଲା, ଆମ ତଳକୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ଏବଂ ଗଲା ସିଜନରେ ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ପାଣି ଗଲା ମହାନଦୀରେ, ଭୟଙ୍କର ପାଣି ଗଲା। ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ରଖିବାର ଛତିଶଗଡ଼ ତା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମହାନଦୀର ଉପଯୋଗ କଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣ କହନ୍ତୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପରେ ତା ତଳକୁ ଯେତେ ପାଣି ଯାଉଛି ଅନେକ ଯୋଜନା ଏ ସରକାର କଲେଣି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ନଦୀ ନାଲାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିକି ହୀରାକୁଦ ମହାନଦୀର ପାଣିକୁ ବି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଅଟକାଇକି ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ ନେବା ପ୍ରୟାସ କରୁନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ୟ ସରକାରକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗାଳି ଦେଲେ ଆମର ଦୋଷ ଏ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯିବନି। ତ ପୁରୋହିତ ଆପଣ ଭଲ କଥାଟିଏ କହିଲେ ଯେ ମହାନଦୀରେ ଯେତେକ ପାଣି ବହିଯାଉଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ସିଣ୍ଡୋଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମହାନଦୀର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ହୀରାକୁଦର ତଳମୁଣ୍ଡରେ। ସେଇଥିରେ ଦେଓଗାଁ, କପାସିରା ଏବଂ ଗୋଧନେଶ୍ୱର ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ତିନୋଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ସହିତ କହିପାରିବି ଯେ ବିଜେପି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଥିଲେ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ହେଇଥିଲା। ଏମାନେ ଯାଇକି ରୀତିମତ ସେଠି ଲଗାତାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ କମିଟି କଲେ। ସେଠି ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ରେ ଯେ କ'ଣ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ମୋ ଏଇ କଥା କହିବାର ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଉନି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବେ ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମୋଟାମୋଟି ହିସାବରେ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ମାନେ ବି ତାକୁ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଲୋକେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ, କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ, ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଜରିଆରେ ବି ମାନେ ଜମି କମ୍ ବୁଡ଼ିବ, ଲୋକେ କମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସେ ସମୟରେ ସେଇଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସାମୂହିକ ହିସାବରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଯେ ୟା ଦ୍ୱାରା ସେଠିକାର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ଯେତେ କ୍ଷତି ହେବ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯାହା ଯାହା କଥା ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃତ୍ୱ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ସରକାର କରିବ ଲୋକେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଥିଲେ ମୋ ବି ମନେ ଅଛି 24/12/2007ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବୈଠକ ବସିଲା, ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ 2008କୁ ଜଳସେଚନ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ 2008 ପରେ ହିସାବ କଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 1000 ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନଦୀ ନାଳରେ ତିଆରି ହେବ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ 35% ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ ସେଠି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଲିଫ୍ଟ ଜରିଆରେ ସେ ବ୍ଲକକୁ 35% ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 1000 ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ইয়ারে আপনার রাজনৈতিক প্রোজেক্ট আপনার জাঁচান গঙ্গাধর মেহের জলসেচন প্রকল্প বিজেপুরের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা কলে
এবং ঘোষণা 2017 যেতবে উপনির্বাচন হওয়া কথা এবং আজি পর্যন্ত সে প্রোজেক্ট নির্বাচন সরিগলা কেবল গোটে বর্ষ ভিতরে আরম্ভ হওয়া কথা সে প্রোজেক্ট 3 বর্ষ ভিতরে পানি পৌঁছিযোগ এই প্রতিশ্রুতি নবীন বাবুঙ্কর লা কিন্তু নির্বাচন পার হয়ে গলা এবং সে গঙ্গাধর মেহের জলসেচন প্রকল্পর স্বপ্ন মরিচিকা পছরে সেটি লোক দৌড়াচ্ছেন কৌশি প্রকার আজ ভি সে যোজনা না সেই আপনার যদি দেখবে লিফ্ট ইরিগেশন এবে গোটে লিফ্ট ইরিগেশন উপরে ওড়িশা সরকার তাঁর বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন যে সমস্তে আবেদন কর লিফ্ট ইরিগেশন প্রকল্পরে সরকার সবসিডি স্কিম্রে কেন্দ্র সরকার সবসিডি স্কিম্রে দিয়াଯିବ 3 বর্ষ তলু ওড়িশার পাখাপাখি আপনার 2 লক্ষ লোক 3 বর্ষ তলু 20,000 টঙ্কা ব্যাঙ্করে জমা করে লিফ্ট ইরিগেশন পাই আপনার 4 জনকু নেই গোটে লিফ্ট ইরিগেশন প্রকল্প হব পানি পাইবে ইলেকট্রিসিটি লাগিব 3 বর্ষ হেলা পরে তাঙ্ক পয়সা জমা আছে আজি পর্যন্ত লিফ্ট ইরিগেশন তাঙ্ক ক্ষেত্রে হেলা নাই পুনি থরে নূয়া বিজ্ঞপ্তি এমানে জারি কলে এ সরকার জলসেচন পাই কোনসি আন্তরিকতা নাই এবং দ্বিতীয় আউ গোটে সবুঠ বড় প্রসঙ্গ আপনার যদি দেখিথিবে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট জরিয়ারে জলসম্পদ বিভাগর যে কি মুখ্যমন্ত্রী নিজে সে দায়িত্ব বিভাগের গোটে সময় লে সেটি পাখাপাখি আপনার 1,000 কোটি 7-8 বর্ষ ভিতরে 1,500 কোটি টঙ্কা খরচ করা চেক ড্যাম তৈরি হব চেক ড্যামে পানি রহব এবং জলসেচন ব্যবস্থা এবং পানি সুরক্ষিত রহব যদি আপনার ইনকোয়ারি করবে আজ ভি তদন্ত করবে সেই যে 1,500-2,000 কোটি টঙ্কা চেক ড্যাম জরিয়ারে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট খরচা করেছিল ওড়িশার কৌশি গোটিয়ে জায়গায় চেক ড্যাম না সে চেক ড্যাম ভাঙ্গিকি নিম্নমানর কাম করে কেবল তাঁর বিজু জনতা দলর কর্মী মানুষ থইথান করা সে প্রোজেক্ট তৈরি কলে 1,500 কোটি টঙ্কা লুট করি খাইদেলে আজ ভি কৌশি জায়গায় চেক ড্যাম কার্যকরী হয়নি ভয়ঙ্কর স্থিতি আর বিশেষ করে নবীন পট্টনাক সরকারে জলসেচন প্রকল্প কেন্দ্র ভি পর্যাপ্ত পয়সা দৌছি এবং ডিলে হচ্ছে কেন্দ্র সরকার যে পয়সা দেଉଛି যেতে বর্ষ ভিতরে টার্গেট কোটা 4 বর্ষ কোটা 5 বর্ষ ভিতরে টার্গেট রখুଛନ୍ତି সে টার্গেটরু আপনার 10 বর্ষ 12 বর্ষ যাଉଛି সরকারি অধিকারী মানকর নিষ্ক্রিয়তা সরকারর নিষ্ক্রিয়তা কারণরু প্রোজেক্ট কাম আগুকু বঢ়ি পারু নাই যেউথিপাই প্রোজেক্ট কষ্ট বঢ়ি যাଉଛି এভলি স্থিতিরে রাজ্যরে বহুত সাংঘাতিক অবস্থায় জলসেচনর ব্যবস্থা আছে 20 বর্ষ ভিতরে যদি হিসাব করা যাব বোধে নবীন বাবুঙ্কর সরকার সবুথরু বেশি সাংঘাতিক স্থিতি ওড়িশা রাজ্যর চাষী মানক প্রতি তৈরি করেছে দেখুন প্রথমে তো গুরুত্ব দিয়া যাଉନଥିଲା କିନ୍ତୁ 2000 ବୋଧହୁଏ 51 କି 52 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଜଳସେଚନକୁ ନେଇକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନେ ବି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଦିଗରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ମେଗା ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ MIP ତା ସହିତ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସେଇଟା ସେଇ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ବି କରାଯାଇଥିଲା ତା ବାଦ ଅନେକ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ବି କରାଯାଇଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଭାବରେ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାର ସୁଫଳଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଫଳ ଏଇଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଯେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଜରିଆରେ ପାଣି ସଂରକ୍ଷିତ ହେବା କଥା ଚାଷୀ ତାର ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା লিফ্ট ইরিগেশন আপনার পার্বতীগিরি লিফ্ট ইরিগেশন নাঁরে সরকার ঘোষণা কলে বহুত জায়গায় লিফ্ট ইরিগেশন আরম্ভ হল বি টার্গেট করাগলা যে কোটি বর্ষে কোটি 2 বর্ষ ভিতরে সে লিফ্ট ইরিগেশন সরিব কেতে হেক্টর জমিকে জলসেচন ହେବ সেইটি সবুথরু বড় দুর্নীতি কারণরু মন ইচ্ছা ঠিকাদার সে নিযুক্তি করবে তাঙ্ক লোক ঠিকাদার হবে লিফ্ট ইরিগেশন পয়েন্ট কৌশি জায়গায় চলু না ওড়িশার আপনার মতো লাগুଛି 95% লিফ্ট ইরিগেশন যেটা কাম করুলা আগুন সে সব অচল হয়ে পড়ুছি পার্বতীগিরি ভি নাঁরে যে 40 কোটি 50 কোটি 100 কোটি টঙ্কার মেগা লিফ্ট ইরিগেশন প্রোজেক্ট কথা এমানে কହୁଥିଲେ 3-4 বর্ষ আগুন কাম ভি আরম্ভ হলানি কৌশি গোটিয়ে লিফ্ট ইরিগেশন পয়েন্ট মেগা লিফ্ট ইরিগেশন পয়েন্ট ভি কার্যকারী করু না পুরা সরকারি অর্থকু শোষণ করিবার যে প্রক্রিয়া আছে আন্তরিকতা না সরকার অধিকারী মানকর সরকার তাগিদ না সরকার উপরে ভয় না সে সব কারণর এটি অফিসর মানে নিজ মর্জি মুতাবক যাহা ইচ্ছা তাহা করছেন তাকে দেখা সরকার বোধে লাগুଛି সময় নেই কিংবা কেবল নির্বাচন বৈতরণী পার করা যে সরকারি অধিকারী মানুষ এ সরকার নবীন বাবু নিয়োজিত করছেন অন্য দোষ দুর্বলতা তাঁকু দেখা যাও না মঝিরে মঝিরে অনেক সময় আমি নিউজ কার্যক্রম রিয়েলিটি চেক করেছু বহুত অঞ্চলক যাইছু বি দেখিছু বি যে সরকার যে প্রকৃতিরে কহিছন্তি যে 35% জমি জলসেচিত হব সেতিকি বি হয়নি আপনার যে এরিয়াকে পূর্বর প্রতিনিধিত্ব করলে সেই এরিয়াকে বহুত শুষ্ক এরিয়া বলে বি তো মনে করা যায় দেখুন পদ্মপুর সব ডিভিজনটা হচ্ছে সবুঠু চিরমরুড়ি প্রপীড়িত অঞ্চল বলে কুহযায় এবং এই পদ্মপুর যদি দেখবে পদ্মপুর অঞ্চলের অগ্নদী প্রবাহিত হয়েছে তা বাহারে গন্ধমার্দনর অনেক ছোট ছোট নদী নালা সেটি প্রবাহিত হয়েছে পানি বর্ষা মাসে প্রবল পানি যাচ্ছে সরকার
चेकड्याम होइछि सेठी पाखापाखि आपण 400 चेकड्याम होइतिबो किंतु कोनोसी चेकड्याम सचल नाही अचल होइछि आपणकर लिफ्ट पॉइंट से अंचल जहाँ थी सब अचल होइछि गोटे लिफ्ट पॉइंट चलू ना जोटा 10 वर्ष आगु चलूला से सब लिफ्ट पॉइंट अचल अछि एवं जदि छोटिया छोटिया प्रकृति में पानी को अटकाई विभिन्न जगह नदीर पाखापाखि 10टा 12टा जगह अन्य नदी नालारे जदि ठीक ढंग से सरकार पैसा को सठिक विनियोग करिवो ठीक ढंग से इंजीनियर माने तार प्लान करेंगे ताहले मते लागुछि पदमपुर सब डिविजन जो चिर मरुड़ी प्रपीड़ित अंचल चाषी माने केवल आकाश रु वर्षा हेले चाष करुछंती बिना वर्षा रे चाष मरुड़ी होछि से दूररू पदमपुर सब डिविजन बोधे दूरीभूत हेबो जदि सेठिकार पानी रो उपयोग सरकार ठीक ढंग रे करिवे यही कथा को तो कहीं अस्वीकार करेंगे ना जे चाष जलसेचन सुविधा निहाती भाव में दरकार किंतु केवल जे इंद्रदेव का ऊपर बा वर्षा जल को भरसा करी चाषटी जदि चाषीटी चाष करिवो ताले सेटा केते दूर फलदायी हबो ता पई देखो पाणीपाग कारण विभिन्न समय एवं जो समय वर्षार दरकार चाष से समय वर्षा हो नहीं जो समय वर्षार दरकार न थाए से समय वर्षा हो जाए चाषी क्षतिग्रस्त भी हुए से केवल आकाशर पानी को इंद्र देवता पाड़ी देवे और चाष हेब से चाषी केवे सुफल हेब नहीं असुविधा होची विभिन्न समय एवं स्वतंत्र हिसाब से बोही जाउथबा नदी नालार पानी को सुरक्षित रखिक चाषी खेत को पानी देवार व्यवस्था जदि हेब ताहेले गोटे खेड़ कम से कम चाषी चाष सुरक्षित हो पार अच्छा एने भी बहुत राजनैतिक बयानबाजी होची से दल ताकू दोष देलानी अमुक दल सम्मुख को किसी कहलानी किंतु आपण गोटे राष्ट्रीय दलर राज्य नेतृत्व नौचंती कृषक मोर्चार आपण पाखरे ई सब समस्या समाधान पे किसी विजन अच्छी देखो तो आम प्रक्रिया आरंभ करूँ ओडिशार कृषक मानकर समस्या एवं ये जो एपीओ गठन प्रक्रिया आरंभ होइछि जो थे योजना अच्छी ग्रामांचल रे चाषी मानक नहीं एपीओ गठन हेबो केंद्र सरकार सीधा सलख 15 लाख टंका सहायता देवे एवं एपीओ माने जो कोल्ड स्टोरेज आज समस्या अच्छी ओडिशार पनीपरिया अंडा बाहर आसूची माछ बाहर आसूची पनीपरिया बाहर आसूची तार डेवलपमेंट करबा पई केंद्र सरकार अनेक योजना अच्छी पर्याप्त पैसा भी आसूची ताकू केवल ठीक ढंग रे विनियोग करा जिवो प्रकृत चाषी हिताधिकारी पाखरे पहुँचीबो एवं कृषि को आउटिके अधिका केमती केंद्र सरकार पाखरे फोकस करा जाई परबो से दिगरे भारतीय जनता पार्टी गोटे प्रक्रिया आरंभ करिछि एवं आमे आशा करूछु राज्य जदि ठीक ढंग रे ताकू ग्रहण करिवो संघीय व्यवस्था रे सीधा सलख केंद्र कोनोसी प्रोजेक्ट को कोनोसी काम पई अर्थ देई पारु नै एथि पई जे राज्य जो प्रोजेक्ट रो प्रपोजल देबो से प्रोजेक्ट प्रपोजल हिसाब रे केंद्र सरकार पैसा देबो तो राज्य सरकार रो भी गोटे प्रमुख भूमिका अछि आमे गोटे लियासन करबा पई राज्य एवं केंद्र भितरे गोटे कृषक मानकर ओडिसा रे किभली आउटिक अधिकार डेवलपमेंट हेबो पानी किभली अधिकार पाइबे कोल्ड स्टोरेज बहुटे के प्रतिष्ठा हेबो ठीक दर किभली मिनिमम सपोर्ट प्राइस पाइबे से दिगरे गोटे योजना भारतीय जनता पार्टी कृषक मोर्चा एवं आरंभ करुछि कृषि एवं कृषक उन्नति कथा समस्ते कहते किंतु आपण घर पाखे बरगढ़ जिला अच्छी बरगढ़ जिले में आप देखुए जो मैंने रियल चाषी बा जो मान ना जमी अच्छी से जमी बिक्री कर दौरान ना भाग चाष दे दौरान सेगुड़ा कर पड़ोशी राज्यर लोक आसिकी ओडिया लोक भी कहीं करूना ताले चाष प्रति धीरे धीरे लोक मान एक विमुख भाव एमती सृष्टि होकर माने भावुं कि हाँ ना गोटे एकदम आप सठिक कहले अर्धेन्दु भाई ये गोटे समय विमुखता थिला किंतु एबे किंतु आप जदि देखिए प्रकृत रे धीरे धीरे चाष प्रति लोकंक आग्रह चाष रे काम करिवार एजुकेटेड पिला माने जो माने बीए एमए पढ़ी बेकार बसंती से भली पिला माने भी इंजीनियर पढ़ीथिवार पिला माने भी कृषि क्षेत्र को फेरुछंती एवं ए भितरे जो नरेंद्र मोदी 6 वर्षर शासन रे जो जो योजना कले कृषक माने सीधा सलख उपकृत थे से प्रधानमंत्री शस्य बीमा कथा कहतु आपणकर एमएसएमई योजना रे कि माछ चाष बाबद रे आपण ट्रैक्टर सब्सिडी बाबद रे ग्रीन ये फील्ड सब्सिडी बाबद रे जो पर्याप्त पैसा आसी तार विनियोग करबा पई आगुर तार विनियोग करबा पई सक्षम होतले एबे किछि एजुकेटेड पिला माने भी जेहेतु कृषि क्षेत्र को ओल्होचंती चाषी माने धीरे धीरे बेनिफिट पाइबार आरंभ करुछंती एवं चाषी प्रति पुणी थरे धीरे धीरे आग्रह लोकंकर बढ़िबारे लागिछि एटा गोटे पॉजिटिव सेंस आरंभ होइछि से इंग्लिश जमती कहती ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोली कि जो एबे कोरोना है कोरोना बहुत कारण बहुत धन जीवन नष्ट है किंतु ये आउ गोटे जिन आम देखा पाइलु कोरोना कारण बहुत लोक चाकरी हराइले से धीरे धीरे निज गाँ को फेरीगले गाँ को फेरिकी से चाष कार्य भी नियोजित हेले बहुत एमती एग्जांपल देखीचु किए कौटी आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थिला से आसिकी गाँव में चाष कर भल पनीपरिया कर बिक्री कर जिनस को बढ़ावा देवाई यही जिनस को प्रोत्साहित करने आपण जेहेतु केन्द्र क्षमतार अच्छा आपण मान पाखे किसी ठोस योजना अच्छी
देखो ता उपरे गोटे टीम टे एबे सारा राज्य रे भारतीय जनता पार्टी कृषक मोर्चार गोटे सर्वे योजना आरंभ होईछि जे प्रकृति रे कौ फील्ड रे चाषी पाखरे बेनिफिट पहुँचवा कथा किंबा कौ फील्ड रे सरकारी सहायतार अधिक आवश्यकता अछि कौ फील्ड रे चाषी मानकर समस्या अछि ए सब को तर्जमा कला परे निश्चित रूपे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा राज्य कृषक मोर्चार राज्य सभापति हिसाब रे मु चाहिबी जे ओडिशार कृषक माने केन्द्र अधिका सहायता पांतु एवं कृषक मानकर ओडिशा रे उन्नति हो जो प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भरशील भारतर परिकल्पना अच्छी ओडिशा रे भी आम 70 भाग अधिका कृषक अच्छु जदि 70 भाग कृषक आत्मनिर्भरशील न हेबे तेबे हेले राज्य किंबा देश आत्मनिर्भरशील हेबो नाही आमे तार योजना आमे भी तैयारी करूछु तार प्लान आरंभ कर साइलुनी अनेक प्रसंग रे केंद्र किभली सीधा केंद्र तार सहायता राशि देव ओडिशार कृषक मानकू से दिगरे कृषक मोर्चा तार योजना प्लानिंग प्रस्तुत करूछि आगामी दिन रे पई। धन्यवाद श्रीयुक्त प्रदीप पुरोहित जमती आप शुणुले से तांको कथा कहते केंद्र सरकार कथा कहते राज्य सरकार कौन न करुँच से कथा कहते कि सबुठ मुख्य कथाटी है एने विजन भी कौन रही से कथा भी से कहते कि सबुठ जो मुख्य कथाटी है कहवा कथा हूँ कृषि क्षेत्र में लोके किभली आत्मनिर्भर हो पारे और यही क्षेत्र को अधिकरू अधिक लोक केमती आसीपारे और यह एक सम्मानास्पद काम हिसाब से केमती परिगणना करा से नहीं विचार करिवार वर्तमान समय आछि। पुणी देखा भिन्न एक एपिसोड रे भिन्न जन व्यक्तित्व सहित नमस्कार।